Depende. Basta unang maka 25. So 25. Panalo. Monster block. Pasok lang. Pasok mo lang. Ay! Tip na nila yung bola. 22-22. Pasok, pasok. Pasok nila. Ay! 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 No, 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 no. Ah! Ah! Okay, 22-23. Mahigpit, mahigpit ang laban. 22-23. Out, out, out. Kanino? Score ba yun? Ay. 23. Sayang. Same. 23. Ayan. Last, ano na to? Kasi 23 ang score. Ayan. Sana out. 24. One na lang. One na lang. Set point. Set point. Effort. One na lang. Oo. Sana. Let's see. Kasi konting pagkakamali lang. Ano na. Oh my. Pasok mo yan. Oh my gosh. Out. Ay, oh my gosh. 24-24. Ah! Oh my God. Ala, isang ano na lang. Nabuang na gid ni. Oh my, isang ano lang. One lang. My gosh. Out. Ooh! 25. Meron pa isa? Kasi kailangan makadalawang lamang. Kailangan pala dalawang lamang. So, Kasi magkadikit. So, kailangan ano? Okay, ala! Kailangan pumasok yan. Huwag niyo yung palabasin. mag-error yung kabila para panalo tayo. Ganun ba yun? Hala, paano yun? 25? Hala ka. Ano nangyari? 25. Lumabas. Error nila eh. O kailangan kung sino unang maka... Dalawang lamang higher points? Dalawa. Kailangan 2. Okay. Oh my gosh. Ganyan. Ganyan. Ay! Wala! Oh my gosh! 26. Set point. Kailangan.
Ayan, galit si coach.